थोड़ा देर के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर हमारा बीच में उपस्थित है हमारा एक एडवोकेट है। एडवोकेट को मालूम है जानी एडवोकेट की वकील गोटे वकील अच्छा वकील सार अच्छा और गोटे पास्टर अच्छा और हमारा आईपीसी ओडिशा स्टेट का पीआईपी को मालूम है पीआईपी यूथ लोग का प्रेसिडेंट है हमारा रोकी बेरमपुर से आया हुआ है। इसलिए बहुत लोग आप लोग का ये चर्च में आके सुसमाचार प्रभु का जीवित वचन बताने के लिए हम लोग इधर पहुंचाए हैं। आप लोग जितना ले सकता है उन लोग का मुख से जितना वचन बोलता है वो जितना हृदय का अंदर जो ले सकता है उसको क्या मिलेगा, खुशी आनंद मिलेगा। उसको प्रभु का स्वर्गराज के लिए हम लोग सब क्या गए योग्य बन जाएगा। हम लोग वो वचन का अनुसार आज सुन लिया कल छोड़ दिया ऐसा नहीं है। सुनने से हमारा हृदय के अंदर क्या एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। उसके लिए सब आप लोग रेडी है तो प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अभी अनुरोध करता हूँ हमारा बीच में एडवोकेट बेन्नी सर है। बेन्नी सर आगे आएंगे तो जोर से तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। वो ट्रांसलेट करेगा हमारा पास्टर रोकी बेरमपुर चर्च का पास्टर है, वो भी आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you all in Jesus' precious name. आम आपण मान को समस्त को से प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे शुभेच्छा ज्ञापन करूची। It's actually glad to be here among with all the saints of God, especially pastors, believers, young children. Really glad to see all the loving faces of yours. आ मु बहुत आनंदित अटे जाकि प्रभुंकर से साधु संत मानक मध्य रे आ प्रभुंकर पालक्य मानक मध्य रे Do something to me I am not going to ask. आ कंडक्टर से व्यक्ति को जाकि से गाड़ी रे बसथिले बस रे बसथिले से व्यक्ति को ता भीतर कहबा पे बहुत इच्छा थिला काहे कि तुमे टिकट न किंतु से कंडक्टर एइस कथा को कहबा पे ता भीतर बहुत भय थिला से व्यक्ति को कहबा पे। Next day also the same conductor, same bus came. The man got into the bus from the same stop and asked him ticket. I said, I don't need ticket. आओ आसंता दिन जाकि से पुनर्बार कंडक्टर से व्यक्ति को टिकट मागिले किंतु से कहले मो पाखरे टिकट नाही बोली कहले। This conductor was very upset and down and thinking, why I am so weak before this man, I cannot ask him ticket again. आउ से कंडक्टर जाकि से बहुत चिंता हले आ दुखित हले काहे के लोगों को मु टिकट मागी पारु नाही बोले से चिंता करले। After a few days, same thing happened. The conductor became so unhappy and he thought, I have to do something. आओ जाकि किछि दिन परे पुनर्बार सेही जाकि सेही आ जाकि बस रे चढ़ीबा लोक को कंडक्टर आ जाकि से पैसा मागिले से नाइ कइले तो द्वारा आउरी मध्य भी से कंडक्टर दुखित हले आ से चिंता करले मते गुडे किछि करिवार अछि स्थान रे। तापरे Conductor decided, I have to be strong. One day I will defeat this man. And he went to gymnasium and he want to learn so many things, how to prevent the beating and all such things. He's learning hardly. आउ से जा जो बड़मान व्यक्ति जो बसुथिले आ से बस रासी कि तांको होबा जाकि आ से जाके कंडक्टर चिंता करले आ मते की प्रकार भाबरे मध्ये आको जाकि हरेबार अछि पराजय करिवार अछि सेति पय से कोन करले से जिम को गले से विभिन्न प्रकार कराटे विभिन्न विषय शिखिबा को लागिले। Within 6 months he learned karate, he built his body strong and he became very strong man and he was coming to into the bus. आउ किछि मासो मध्ये रे कंडक्टर जाकि से पूरा जिम को जाय कि कराटे सिखि कि पूरा जाकि संपूर्ण से आ निपुण होय कि से बस को पुनर्बार आसिले। Same day from the same place this big strong man got into the bus and this man said, ticket please. आउ से एका दिन रे पुनर्बार जाकि सेही जाकि जो व्यक्ति टिकट रे पैसा दउ नतले से व्यक्ति से बस स्टॉपेज रे चढ़िले आ कंडक्टर जाय कि ताको कहले टिकट दियंतु बोली मागिले। This man said same thing, I don't need ticket. आउ से व्यक्ति पुनर्बार कहले मते टिकट र आवश्यकता नाही। This conductor is now strong. He put his bag down and said, you must take ticket today. आओ सेही जाके एबे वर्तमान से कंडक्टर बहुत बलवान होई अछंती से निजर बैग को थोई कि ताको कहले तुमको टिकट दबार अछि। And this strong man
took a pass from his pocket and said, "See, I have bus pass for 1 month." आउ से स्ट्रांग जो बलवान लोकटी थिले से तार पॉकेट रू गोटे पास को बाहर करी कहले मो पाखरे गोटियो मास पई बस रे जीवा जीवा करबा गोटे पास अछि मो पाखरे बोली कहले. You know, if you have a pass, you don't need a ticket. That's why he said, "I don't need ticket." आउ आपण माने जानंती जदि आपण को पाखरे पास अछि ताले आपण को बस टिकट रा आवश्यकता नै सेति पय से कहउतले मते टिकट रा आवश्यकता नाही बोली. See, just imagine this conductor, poor conductor, worried, depression, down, crying, and no peace in his heart for 1 year, spent so much money in gymnasium. For what reason? आउ देखम तो सेही गरीब जाकी से आ दुर्बल भाबुतिबा चिंता रे थिबा सेही कंडक्टर जाकी मास मास धरि के अनेक परिश्रम कले तार लाभ कोन हैला. This is what happens in our life also. आउ एई प्रकार विषय मध्ये हम जीवन रे घटी थाए. We fear so many things. We fear that person, this animal, that animal. But ultimately, Bible says, "Don't worry. We are simply wasting our precious time." आउ आमाने जाकी कोन से जाकी पशु पक्षी मनुष्य को भय करू अछु. आउ बाइबल कहे आ तुमरो समय को जाकी तुमे भय करो नाही बोली बाइबल कहे. Jesus is with Lord Jesus. Prabhu Yeshu Mashiach is with us, and we don't have to worry about anything. He is there to help us. आउ प्रभु जीसु आमानक सहित अछंती आमे कोन से विषय रे व्यतिव्यस्त न हेउ से सब विषय को जगेबा पय से आमानक सहित अछंती. Some people will trouble you, persecute you, disturb you, but Bible says, "Don't worry, I am with you." आउ किछि लोक माने आपन को समस्या देबे आपन मन को ताड़ना करिवे किंतु बाइबल कहे आउ से आमानक सहित अछंती बोली कहंती. You have maybe some financial problem, some problem, children problem, family issues, so many things, but remember this word, Lord Jesus is with you. You don't need to worry. आउ होई परे आज आपन मानक आर्थिक परिस्थिति दे जाउथिबे पिला मानकर परिस्थिति दे जाउथिबे किंतु गोटे विषय को स्मरण करी रखंतो जाकी प्रभु जीसु आपन मानक संग रे अछंती. This fear is a very bad emotion that will destroy our life. आउ से भय जाकी ए प्रकार गोटे भाव जाकी हम जीवन को नष्ट करी देई थाए. Our spiritual life also, it will damage our spiritual life. आउ ए हमनकर आत्मिक जीवन को मध्य ताहा नष्ट करी देई थाए. Remember, always trust in the Lord, no matter what difficult situation comes. Tell yourself, to your heart, "No, I will not worry. My Lord Jesus will strengthen me." आउ मन रखंतु आपण माने जे कोनसी परिस्थिति दे जाउचंती आपण भयभीत होंतु नै. आपण को हृदय रे आपण कहंतु मो भय करबी नै जे मते मोर शक्तिदाता ईश्वर प्रभु जीसु मो सहित अछंती. That is what Apostle Paul also said, "I will not be worried. I will not leave from the love of Christ. Whatever happens around me, I will remain strong in my Lord Jesus." आउ प्रेरित पौल कहथिले मु व्यतिव्यस्त हेबी नहीं मो जीवन जा आसले मु कृष्ण को प्रेम रो दूर हेबी नहीं कारण कृष्ण को से शक्ति से बल मो ठारे अछि. This morning I want to tell you, encourage you, dear brothers and sisters, that our Lord Jesus is with us. You don't need to worry about anything. आउ एई प्रभात रे आपण मानको समस्त को कहबा पय चाहे आमानकर प्रभु जीसु ख्रीष्ट आमानक सहित थिबा सकासु आमाने कोनसी विषय रे व्यतिव्यस्त होंतु नाही. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ read the word of God and give yourself into the God and pray that nothing will happen to you. आपण जाकी वाक्य को अध्ययन करिवे ईश्वर को निकट प्रार्थना करिवे ताले किछि घटिबो नाही. This is what the initial message I want to tell you. Don't be afraid. Trust in the Lord. आ आपण मानको निकट से एको वाक्य आपण मानको को निकट कहबा पय चाहे भयभीत होंतु नाही ईश्वर को निकट निर्भर रखंतु. We all have an important organ in our body that is known as heart. आउ आम मानकर शरीर रो गोटे जाकी इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण गोटे अंग थाए ताकि ताहा हृदय अटे. Can you tell me where is the position of our heart, right side or left side? कोन आपण माने कहि परिबे कि आम मानकर हार्ट कोडी अछि हृदय राइट साइड ना लेफ्ट साइड रो अछंती. Left side कौन बोला? ओ साइड रो अछि लेफ्ट रो अछि ना लेफ्ट रो अछि. Right left side उड़ाओ, हाथ उड़ाओ. जेते जण कहउछन लेफ्ट साइड रे से माने हाथ उठांतो. राइट साइड वाला हाथ उड़ाओ. आ जो माने राइट साइड रो अछि बोली कहउछन से माने हाथ उठांतो. ओके दो हमर जो हृदय हार्ट जो अछि केउ स्थान रे अछि लेफ्ट रो अछि ना बाम रो अछि ना दक्षिण रो अछि. ये हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है. आउ से हृदय मानकर जाकी लेफ्ट साइड रो अछि. You know, people are giving so much importance for their heart because so many hospitals with the cardiology
heart is very important for everybody. ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଯାକେ ଏଇ ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି ଏଇ ହାର୍ଟର ଚିକିତ୍ସା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି You know, people in the city especially, they walk early morning and they walk and they run in order to make their heart strong. ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯାହାକି ସହର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ସକାଳେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକି ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିପାରିବ ଯେପରି Some people test their heart and do the blood test every month or sometimes once in a 6 month to make sure that their body is strong, heart is working very good. ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ମାସକୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ନା ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ Conductor, before I told you about the conduct, the same way people going to the gymnasium and doing exercise to make their heart strong. ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଉ ଯାହାକି ଜିମ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁ You know, all major hospitals, they have a separate division, cardiology, and they are making lakhs of rupees for treatment of heart. ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ହୃଦୟ ରୋଗ ଯୋଉ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଗୁଡାକ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି Do you know our heart beats in 24 hours 1 lakh times? 1 lakh times our heart beats. ଆପଣ 24 hours. ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାହା ଯାହାକି 1 ଲକ୍ଷ ଥର ହୁଏ So that much important is our heart. What about our spiritual heart? ଆଉ ତାହା ଯଦି ଆମେ ଏକ ଶାରୀରିକ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟର ଆଉ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ In Bible, the word heart is very, very important. ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଅଟେ In some western countries and all, when they sing the patriotic song, everybody stand up and put their hand on the chest and respect the nation because heart is very important. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାକି ଗଣ ଗୀତ ଯାକି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ଯାକି ହସ୍ତ ଦେଇକି ସେ ଗୀତକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି One person went to a sannyasi and asked, Sir, when I hear something from my heart and something else from my head, what should I listen, heart or head? ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ ମୋର ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନା ମୋର ଯାକି ଆମର ବୁଦ୍ଧିରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି The sannyasi said, always remember, listen to your heart because heart is very important. ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ କହିଲେ ସଦାବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ ଠାରୁ ତୁମେ ଶୁଣ କାରଣ ହୃଦୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ So dear children of God, dear sisters, brothers, our heart is very, very important for our spiritual life. ଆଉ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାକି ଆଉ ଯାକି ଆମମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ In God's word, 826 times it says about heart, 826. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ 826 ଥର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ତାହା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି Bible says God is always looking into your heart, not your face, not your dress, not your outward appearance, but he is always looking at your heart. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାକି ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି In Jeremiah, prophet Jeremiah says, Lord, search the heart, I will try it, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. ଜିରିମିୟର ଯେପରି କହନ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାକି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ଯେପରି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯେପରି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ପଥରେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲେଇ ପାରିବ ଯେପରି God one day told to Samuel the prophet, I am seeing your heart. I see the heart of people, not their outward appearance. ଆଉ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଦିନେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟକୁ ଦେଖୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖୁଅଛୁ Man is always looking into the outward appearance. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି They will see our dress, our color, our skin color, our vehicle, our car, our shoes, watch, because this is what people are seeing. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି But remember, according to God's word, God is always concerned about your heart. What is your thought inside the heart?
किंतु ईश्वर वाक्य गोटे विषय आपण मानक स्मरण करिवार अछि प्रभु सदा बेले आमानक हृदय विषय रे आउ से जाके से ध्यान दियंती Bible says like David prayer, Lord, test my heart, listen to my heart, see there is anything wrong there. आउ दाऊद जाकि से प्रकार से प्रार्थना करंती प्रभु मोर हृदय को तुम देखंतु मोर हृदय को परीक्षा करंतु Test my motives and my heart. Test my heart, Lord. मोर चिंता को तुम प्रभु परीक्षा करो मोर हृदय को तुम परीक्षा करो If you know that our Lord is more interested in your heart, this will change our life. आउ प्रभु आमानकर प्रभु सदा बेले से आमानकर हृदय को देखिबा पाई से इच्छुक जहा कि से हृदय आमानकर जीवन को परिवर्तन करि थाए People like David, prophets like Jeremiah, they all are not perfect people, but they always feared God about their heart. आउ जाकि जेपरि दानिएल आउ जाकि जेपरि दाऊद से माने कोनसी जाकि सीधो व्यक्ति माने नथिले किंतु सदा बेले से माने हृदय को परमेश्वर को निकट रे से माने यत्नवान करि रखुतिले You know, Jesus, when he was here in this world, he called some people, the scholars, teachers, Pharisees, you are hypocrite. आउ जेतेबेले प्रभु यीशु एई धरा पृष्ठ रहिबा समय रे से माने से साधुकी फारूसी मानो को कहउतले कपटी मानो बोले कहउतले Hypocrites means actors, acting. आउ जे कपटी रो अर्थ होची अभिनय करिबा I remember one story about a man acted as Jesus in an English movie. आउ जेपरि मु मन अछि जाकि मोर मन अछि जे जने व्यक्ति यीशुंकर आसे अभिनय करथिले यीशुंको पिक्चर रे So he was acting like Jesus, he was crying and his body was bleeding, everybody beating him, but he was very blessing them. That is why acting. आउ जने व्यक्ति जाकि से प्रभु यीशुंकर जो पिक्चर इंग्लिश पिक्चर थाउची से पिक्चर रे जने व्यक्ति जाकि से बहुत एक्टिंग करथिले आ ताकर शरीर जाकि आज अभिनय हिसाब रे ब्लड बाहरुथिला आउ से लोक मानको से लोक माने तांको आ जाकि मारिबा समय रे आ गाली करिबा समय रे से मानको आशीर्वाद करथि ताहा गोटे अभिनय हिसाब रे ताहा करि आसुथिले And this man was hanged on the cross, and that was the shooting was going on, and one man started to beat him. That is really painful for him. आउ जाकि से व्यक्ति जाकि से क्रूस रे टंगा गला जने व्यक्ति ताको बाडेले जाकि आ ए प्रकार जाकि देखिबा को बहुत कष्टपूर्ण अवस्था थिला ताहा When it was painful to him, he looked at this man and said, "Let me come back. I will show you." आउ जतबेले से क्रूस रे टंगाइबा समय रे जने व्यक्ति जते ताको बाडेले जे अभिनय करथिले प्रभु जीशुंकर से कहे ताको जतले आ से अभिनय भितर ताको जोर से जतबेले ताको गोटे माड हो गला से कहले ठीक अछि मु आउथरे मे क्रूस रे मोर अभिनय रो जतले मु आउथरे पुनर्बार मु अभिनय रो मोर एक्टिंग सरला परे मु तो पाखो आउथरे आसुछि That is the meaning of acting. You are acting as somebody, as a child of God, as a believer, but if you are inside your heart, if you have no fear and love to Jesus, you are just acting only. आउ आमाने जाकि अभिनय हिसाब रे बाह्य हिसाब रे आमाने कृष्ण को बोली देखा जाउछि किंतु आमानकर हृदय भितरे ईश्वरकर संतान बोली आचरण न थाए ईश्वरकर भय न थाए You know, our country, especially during the Republic Day, the government of India giving different awards like Padma Bhushan, Padma Shri, so many awards, not because of their accomplishment, not by seeing their heart. आउ जतले आपण माने देखुचंती जतले स्वाधीनता दिवस होउछि सेतेबेले पद्मश्री अवार्ड जाकि अनेक लोक मानको मिलि थाए किंतु सेमानकर कार्य को देखि कि मिलि थाए किंतु सेमानकर हृदय को देखि कि मिलि न थाए See, this is what nobody is seeing your heart. If you are doing so many things, so many charity work, people can only see your work, but only God can see your heart. आउ अनेक लोक माने दान धर्म कार्य करंती किंतु लोक माने आपण मानकर से कार्य को देखिबे किंतु ईश्वर आपण मानकर केवल हृदय को से देखंती Jesus said about some people, they did so many miracles, so many crusades, and one day they came to Jesus and said, Lord, Lord, we did so many things for you in this world. प्रभु यीशु कहउथिले जाकि जेपरि आसे कहिले मो नाम रे तुमे अनेक लोक माने जाकि से दिन मो नाम रे भूत छडाइबे मो नाम रे अनेक आश्चर्य कार्य करी कि मो निकट को आसी कि कहिबे They said, they thought, oh, Jesus will come, oh, come, enjoy your day, heaven. आउ से माने भाबुथिबे हमें ए प्रकार भूत छडेबा द्वारा ए प्रकार रोग सुस्त करिबा द्वारा प्रभु यीशु कहिबे आ तुमे आसो आ ए स्वर्ग रे आनंद करो बोली सेवा जाकि यीशु कहिबे बोली से माने चिंता करू अछंती You know what did Jesus say? Jesus said, people, evil workers, leave from me, go, depart from me, go away, I don't know you. आउ प्रभु यीशु से माने को कहउछन हे अधर्मचारी माने तुमे माने थोड़ा दूर रहो This is what happens if you act
before God, your hypocrisy one day God will reveal. যদি আপন মানে ঈশ্বরଙ୍କର সম্মুখରେ যদি অভিনୟ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ঈশ্বরଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। Please remember, keeping our heart clean before God is very, very important. ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। You know, Bible uses some names about heart of all human beings. ଆଉ ବାଇବଲ ଯାକି ଅନେକ ନାମ ଗୁଡାକ ନେଇଯାଏ ଯାକି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। One name he said sinful heart, sinful heart. ଆଉ ଅନେକ ନାମ ହୃଦୟର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଯାକି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ। We are sinners not because we are doing sins, but our heart is sinful. ଆମେ ମାନେ ପାପୀ ଯାକି ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ପାପର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। In another place they says wicked and deceitful, wicked heart, wicked. ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତାର ଏକ ହୃଦୟ। In Jesus said treasury of all evils, all kinds of evil thoughts, murder, theft, adultery, everything is there in your heart. Jesus said adultery. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାକି ବ୍ୟଭିଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାକି ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। Paul says in Ephesians it's a blind heart, you cannot see, blind heart. ଆଉ ଯାକି ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏଫେସିଓରେ ଏକ ଅନ୍ଧତାର ହୃଦୟ। That is darkness in your heart, you cannot see anything good. ଆଉ ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ହୃଦୟ ଆଉ ଯାକି ତାହା ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ। In another place we see crooked hearts, सीधा नहीं है, crooked heart. ଆଉ ଯାକି ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ହେଉଛି କଠିନ ହୃଦୟ। Some in another place it is proud heart. ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଯାକି ଗର୍ବିତ ହୃଦୟ। They have a big high look and proud heart. I am somebody, I am not. ସେମାନେ ଯାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଢେଇକି ଯାକି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। Bible says God hates proud people. God hates. ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ବାଇବଲ କହେ ସେ ଗର୍ବି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। But he gives grace to humble people. କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। Some people heart, Bible calls us evil heart. ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାକି ଆଉ ମନ୍ଦ ହୃଦୟ। Because evil heart means unbelieving heart. ଆଉ ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ଯାକି ଅବିଶ୍ୱାସୀର ହୃଦୟ ଗୁଡେ ଯାକି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର ଗୋଟେ ହୃଦୟ। We know gundas, terrorists. God is not calling them as evil heart, but people who do not believe in God. God says your heart is evil. ଆଉ ଯାକି ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ। We people calling ourselves as believers, but do you have a real belief, faith in God? ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ଅଛି କି? In our place in Kerala there is one bread, it is called a neyyapam or butter bread, but no butter is used. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଯାକି କେରଳାରେ ଗୋଟେ ବଟର ବ୍ରେଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଟର ସେ ସ୍ଥାନରେ ନଥାଏ। See, there are people who believe in God, so-called believers, but they don't really believe God. There. ଆଉ ଯାକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। Bible says you have to mix God's word with faith. God's word plus faith, that means belief. ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଯାକି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାହା କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। You know, concrete, they're building concrete. They mix. Concrete means mix of cement and sand. ଆଉ ଯେପରି କଂକ୍ରିଟ ଯାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲି ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ମିଶା ଯାଇଥିବ ତାହା। If both are mixed together, that concrete becomes strong. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଲି ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାଲି ଗୁଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ମିଶିବା ସକାଶୁ ତାହା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। Same way you have God's word in your hand, you are reading, hearing, but unless you believe this will work in my life, no use. ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେବଳ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। So faith in God is our foundation. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ତାହା ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟେ। Jesus told about two people built a house, wise man and foolish man. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାକି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାକି ଜଣେ ଯାକି ଜ୍ଞାନବାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
को कहिले The foolish man built a house on a sand. आउ से जने मूर्ख व्यक्ति से जाके से आ जाके बाली ऊपर बालुका ऊपर से निज गृह को बनाइली Rain comes, wind comes, this house collapse and everything lost. झड़ बतास आसिला आउ जाके से आउ से गृह जाके से भूमिसात होई गला Because the house was very beautiful, appearance was good, curtain was very good, but it has no foundation. आउ से गृह देखिबा पाई बहुत सौंदर्यपूर्ण थिला किंतु ताहार भित्तिमूल स्ट्रांग नथिला दृढ़ता नथिला But another man, he dig and make a dark, deep depth, and he put foundation on the rock and he built a house. किंतु बुद्धिमान लोक से जाकी गभीर उच्च जाकी से खोलिबा को लागिले आ से गभीर मध्य तार पुलांदी को तार भित्तिमूल को से स्थापन करले He took maybe 6 years, 10 years, but the house became strong because its foundation was on the stone. आउ से ता सही गात खुली की जाकी पुलांदी पकेबा पाई भित्तिमूल पकेबा पाई ताको 6 वर्ष ताहा लागितला जो द्वारा से गृह भित्तिमूल सकासु ता दृढ़ता होइसय ताकि ता दृढ़ होइतिला This foolish man was thinking, why this foolish man is taking so much time to make a house. I made a house in 3 months. Why this man spending all the time? आउ से मूर्ख व्यक्ति आउ से बुद्धिमान व्यक्ति विषय रे भाबुचंती एई व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति काहे की एते समय लगौचंती मु तो केवल 3 मास रे मोर गृह को निर्माण करि पारिली So evil heart means people who do not believe in God. आउ जाकी दुष्टतापूर्ण हृदय जाकी ताहा जो माने ईश्वर को निकट रे विश्वास करंदी नाही The wise man who built the house on the rock, rain came, storm came, nothing happened, it remained strong. आउ से बुद्धिमान लोक व्यक्ति जाकी से प्रस्तर पर गृह निर्माण करले झड़ आसिला बतास आसिला किंतु से गृह को कौन से हलचल मध्य करि पारले नाही Dear children of God, when trouble comes, difficult times come, financial difficulty comes, you fear, oh, what I am going to do, your life will collapse. आउ जेतेबेले प्रिय प्रभु लोक माने जेतेबेले समस्या आसे जेतेबेले आर्थिक परिस्थिति आसे आपण जदि चिंता करियो मु कोन करबी ताले आपण को जीवन ताहा एक नष्टपूर्ण जीवन अटे Every time trust him because our God is faithful. He knows your situation. आपण को प्रत्येक परिस्थिति रे आपण परमेश्वर को निकट रे निर्भर करंतु जो व्यक्ति जाकुब कहे आ जो व्यक्ति संदेह करंती से ईश्वर को ठारू कौन सी विषय को पांती नहीं So Bible calls the heart which is unbelief as evil heart. आ वाक्य कहे जो हृदय विश्वास करंती नहीं ताहा को दुष्टतापूर्ण हृदय बोली कहा जाए There is another heart known as hard heart, hard like a stone. आउ प्रजा की पस्तर हृदय You know the story of Pharaoh, King Pharaoh in the Old Testament. His heart was hard, Bible says. आउ जाकी जे पर आपण माने जानंती जाकी पुरातन नियम रे फारों हृदय को कठिन हृदय होई जाइतला Hard means it has no forgiveness, no mercy. आउ से हृदय जो कठिन हृदय से हृदय रे कौन सी क्षमा नथिबो कौन सी दया नथिबो ए प्रकार गोटे हृदय Bible says his heart like stone. आ वाक्य बाइबल कहे तांकर हृदय को पत्थर हृदय अटे You know why our heart become hard? आपण माने जानते कि काहे कि आमान को हृदय एक कठिन बा प्रस्तर हृदय हो जाय थाए The people, those who do not repent about their sin, their heart become harder and harder. जो लोक माने निजर पाप को नै कि अनुताप करंती नाही सेमान को हृदय जाके एक कठिन हृदय हो जाय थाए पत्थर हृदय परि होई थाए We all do mistakes and errors, but when you understand I made a sin, confess your sin. Lord, forgive me. I am a sinner. God will forgive you. आमान को समस्त जाकी जहा कि आमान को जीवन किछि ना किछि भूल होई थाए किंतु जदि आमान को से भूल को नै जदि ईश्वर को निकट स्वीकार करबो ताले ईश्वर आमान को से आमान को क्षमा प्रदान करिवे If you keep on doing sin and finally your spiritual life will be spoiled. जदि आपण पाप बारंबार जदि पाप रे जीवन बिताउचंदी ताले आपनकर आत्मिक जीवन नष्ट होई जिवो Our heart is like a computer. आमान को हृदय जाकी एक कंप्यूटर अटे
You know there is virus in computer. Once the virus coming into the computer, unless you make some antivirus, some program, the whole computer will be spoiled gradually and it will become useless. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଭାଇରସ ଗୁଡାକ ଆସି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଭାଇରସ ସକାଶୁ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ହଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ Our antivirus cleaning the computer is asking God to forgive, repentance. ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଅଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଭାଇରସ ଗୁଡାକ ତାହା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ Another thing which is making your heart hard is pride. ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ Proud people will not listen to others. They say, I know everything, I don't need your advice. ଆଉ ଗର୍ବ କରିବା ଗର୍ବିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ କାହାର ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଅଛି ବୋଲି କହିବେ We must be humble to everybody. Bible gives so much importance for humility. ଆଉ ବାଇବଲ ଯାକି ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ହେବାର ଅଛି Another factor is unforgiveness. We don't want to forgive others. That is another thing which will make your heart very hard. ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସେତେବେଳେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ନ ଦେଇଥାନ୍ତି You know, you have somebody in your mind which you don't want to forgive. No, she did to that to me. He did to that to me. I will not forgive. I will show him. That is making your heart very hard. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇପାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯାକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି ଆପଣ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନତା ହୋଇଯାଇଥାଏ You know, there are believers who do not talk each other in the church. ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ Husband and wife fighting each other, they don't have free forgiveness. ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ Some children do not talk to their parents, mother, father, because they are angry with them. ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ଶିଶୁଠାରେ ଅନେକ କ୍ରୋଧ ଥାଏ See, everywhere in relation, brothers, sisters, children, father, husband, wife, in church, everywhere there is hardness is there because you don't want to forgive. ଆଉ ଯାକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଠିନତା କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆଉ ଯାକି ତା କ୍ଷମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଠିନତା ହୋଇଥାଏ You know, our example is our Lord Jesus Christ, who is on the cross when people crucifying him, beating him, spitting him. He said, Father God, forgive them. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯାକି ଛେପ ପକାଇଲେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଥିଲେ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ Jesus said one important verse in Matthew chapter 6 verse 15, unless you forgive others, your heavenly Father will not forgive you. ଆଉ ଯାକି ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 6:15 ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ We must always forgive others. Forgive. That is ଆମେ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା There is Bible says about a heart transplantation, removing your heart. That is in when we can read a verse in the Bible. ଆଉ ବା ଯାକି ଗୋଟେ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାକି ତା ମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା God says in the book of Ezekiel, he says, I will give them one heart and I will put a new spirit within them, and I will take the stony heart from their flesh and will give them a heart of flesh. I will change. God is ready to change your unforgiving hard heart and give you a nice heart. Only thing, if you forgive. ଆଉ ଯେପରି ଜି କଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବି ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଦେବି ଆଉ ଯାକି ତୁମଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି କାଢି ନେଇଯିବି In the Old Testament, you know, God gave the commandments on a stone. ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକି ଯେଉଁ 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଦେଇଥିଲେ
But in New Testament, in Jesus' time, God's commandment is given in our heart. କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଲେ। So what I want to tell you, forgiving others is very important. ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। If you have somebody might have hurt you, abused you, did all kind of bad things to you, but if you can forgive them from your heart, God will bless you. ଆଉ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଅନେକ କଷ୍ଟଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। If you don't forgive, anger will come into your mind and you will want revenge, you want to hurt others. This is a very bad emotion. You should forgive wholeheartedly. ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମା ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ କ୍ରୋଧକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ଠିକ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। So the evil mind of people in the world, they all have an unforgiving heart. That is why they hurt others, kill others, because unforgiveness. ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ହୃଦୟର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। Another kind of heart is known as divided heart. ଆଉ ଅନେକ ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ବିଭାଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ହୃଦୟ। We know when we come to the church, we know Jesus is the true God. We should worship Him. But when we go out of the church, we think, oh, that is also okay, this is also okay. No, there is no mixed communion in God's people. ଆଉ ଯାକେ ବିଭାଜିତ ହୃଦୟ ବୋଲେ କ'ଣ, ଯାକେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯାକେ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ବିତେଇବାଟା ତାହା ବିଭାଜିତ ହୃଦୟ ଅଟେ। In 1 Kings, Prophet Elijah telling something like this: how long you will put your legs in two boats? If you put leg in two boat means you will fall down. ଆଉ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଦୁଇଟି ନୌକାରେ ଆପଣ ଦେବେ? ଯଦି ଦୁଇଟି ନୌକାରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଯାକି ପଡ଼ିଯିବେ। He said, if God is the true God, worship Him. If the Baal is the true God, worship Him. Don't put in both sides. ଆଉ କହିଲେ ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କର, ଯଦି ବାଲ ଯଦି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। Jesus Christ said, you cannot have two masters, not possible. Only one possible. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ମୁନିବର ଦାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। You know the story of rich man and Lazarus. ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯାକି ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଲାଜାରସ୍ ବିଷୟରେ? Lazarus was very poor man, but the rich man enjoyed his life in this world. ଆଉ ଲାଜାର ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯାକି ସେ ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସେ କରୁଥିଲେ। One day both Lazarus died and rich man died, and both went to two different places. ଆଉ ଦିନେ ସେଇ ଲାଜାର ମଧ୍ୟ ମରିଲେ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଜାର ମରିଲେ ଆଉ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମରିଲେ। The rich man went to hell not because he is rich, but his heart was not clean. ଆଉ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନରକକୁ ଗଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ସେ ଆଉ ସେ ଧନୀ ଅଛି ବୋଲି ଗରିବ ନରକକୁ ଗଲେ, ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ରତା ନଥିଲା। Lazarus went to heaven not because he was poor, but his heart was clean. ଆଉ ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ସେ ଗରିବ ଥିଲେ ବୋଲି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯାକି ସେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। People all want to live like a rich man in this world, and in heaven they want to become Lazarus. Not possible. ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। We should have a clean heart so that our eternal everlasting life will be with God. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଅନନ୍ତ କାଳନ ଜୀବନ ଯାକି ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଆମେ ବିତେଇ ପାରିବା। Bible also talk about good heart, how our heart can be changed once we come to Jesus Christ. ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କହେ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ। In Psalms we read that the sacrifice of God are broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. ଆଉ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେପରି ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନ ପ୍ରତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। God doesn't like he is not interested in your sacrifices, your offering,
but He is more interested in your heart. आउ ईश्वर से आपण मानकर बलिदान आपणकर दान विषय से चिंतित नुह से इच्छुक नुह किंतु आपणकर हृदय विषय से इच्छुक अटंती You know, some people think once they go to some place and give huge money, God will forgive all their sins. किछि लोक माने भाबंती जाकि किछि जदि किछि स्थान को जानती से माने किछि आर्थिक देवा द्वारा प्रभु से माने को क्षमा करिवे ताले से ईश्वर से विषय चिंतित नुहंती Sunday, when you come to the worship and you give some money more into the offertory bag, that is not going to benefit you unless your heart is clean. आउ आप आउ किछि लोक माने जाकि जदि आपण माने मंडली को आसीबे रविवार जाकि जेपरि दान संग्रह बुलेबा बेले आपण किछि अधिक देबे आउ जदि से देबा द्वारा जदि आपण को हृदय जदि परिष्कार नै ताले आपण को किछि लाभ नै But Bible says more than your offering, more than your sacrifice, God is interested in a broken heart. वाक्य कहे बलिदान तुमर बलिदान ठारू तुमर जाकि परित्याग ठारू आ जाकि ईश्वर तुमर हृदय विषय रे आ जाकि से भग्नांतकरण हृदय प्रति से चिंतित अटंती Broken heart means when you come to Christ, your eyes will be filled with tears and say, Lord, I am not worthy, I am not good, I need you, Lord, without you I can do nothing. आ भग्नांतकरण तार अर्थ होची जेतेबेला आपण प्रभु को निकट को आसु अछंती अश्रु भरा लुहरे आपण को जाकि प्रभु को निकट कहउछंती प्रभु मु कोन से तुम निकट को आसीबा पई योग्यता नाही There is a king known as Jehoshaphat in the Old Testament. He was a very good king, but when enemy came, he said, Lord, I cannot do anything, I cannot win them, I can only worship you, you help me, he said. आउ जियोसपट राजा जेतेबेले शत्रु माने आसीबा समय रे से परमेश्वर को निकट रे कहिले मु किछि करि परिबे नै से ताहा कहि कि से ईश्वर को आराधना करिबा पय लागिले King did not say, I have army, I will go and fight with them. He said, no, Lord, all my strength is zero, nasti, only you can help me. आउ से जियोसपट राजा कहिले नि मो पाखरे आर्मी अछि सैनिक मान अछन ताहा कहिले नि किंतु से गोटे विषय कहिले परमेश्वर को निकट रे प्रभु मु शून्य अटे God hates proud people. आउ ईश्वर से गर्वित लोक मान को घृणा करंती You know, there is a big boxer in America, his name is Mike Tyson. आउ जाकि आपण जानते कि अमेरिका रे जने बॉक्सर थिले माइक टायसन You know, he hit everybody and he made the richest man, strongest man in the world because nobody can defeat him. आउ से जाकि ए प्रकार बॉक्सिंग रे से खेली जाकि से सबुठारु धनी व्यक्ति हेले तांको को डिफेट जाकि हरेबा पई आ केही मध्य नथिले And he was very strong and he one day said to the media, I am the greatest man, he said. आउ जाकि से मीडिया सम्मुख रे कहिले ए पृथ्वी रे मु सबुठारु महान व्यक्ति अटे An ordinary man who made some accomplishment says, I am greatest, I am strong. But you know what happened? आउ जेतले जने साधारण व्यक्ति जेतले से कहे आउ मु जाकि ग्रेट आ मो महान अटे तार कोन घटिता आपण जानते कि You know what? After some time, he got the Parkinson's disease and his body became weak and paralyzed, and the whole world saw the same man sitting on a chair like a small animal, because one who said, I am the great. This is what our life. आउ किछि समय पर किछि मास वर्ष पर जाकि तांको गोटे रोग आसिला जाकि से पारालिसिस हैला आ गोटे से गोटे पशु पक्षी भली से गोटे स्थान रे बसी की रहिले जो व्यक्ति कहउतले मो एई पृथ्वी रे सबुठार लोक मानक ठारू महान अटे बोली कहउतले If your heart is broken and contrite and humble, God will dwell with you in your family along with you. That is God's promise. जदि आपण मानक हृदय जदि भंगा जाई अछि भग्नांतकरण सहित प्रभु को निकट को आछंदी नम्रता सहित जदि प्रभु को निकट को आछंदी ताले ईश्वर आपनकर परिवार आपनक सहित से रहिबे Bible says in Psalms 34:18, Lord is close to the broken heart and saves the contrite spirit. He is very close with you. गीत संगीता 34 रो 18 पद रे कहे भग्नांतकरण चूर्ण मनक प्रति से अति निकटवर्ती सहाय परमेश्वर अटंदी There is another heart what God likes is pure heart, clean heart. आ गोटे हृदय अछि जाकि एक शुद्ध हृदय Jesus said, pure, blessed are the pure in heart, for they shall see God. आ शुद्ध चित्त लोक धन्य कारण से माने ईश्वरकर दर्शन पाइबे How can we keep our heart clean, pure? आमे की प्रकार भाबरे आमानक हृदय को आमाने शुद्ध करि के रखि परिबा We don't no hatred to others, no hatred. अन्य को घृणा करिबा नाही Not proud, I am somebody, no such feeling. आ अन्य को क्षमा न देई की Forgive everybody. समस्त को क्षमा दियंतु You have a divine godly love in your heart. You love everybody. आ आपनकर सेही ईश्वरी को से प्रेम आपनक हृदय रे रहिबार अछि समस्त को प्रेम करिबा पई Pure in heart means you can love even
your enemies. आउ जाकि आपणकर जो जाकि शुद्धचित हृदय जाकि आपणकर जदि जने व्यक्ति भीतर थिबो ताले से निज शत्रु को मध्ये प्रेम करि परिबे. You know, if you keep your heart clean and pure, Bible says you can see God. जदि आपणकर हृदय जदि शुद्ध करिके रखिबे ताले ईश्वरक वाक्य कहे तापर से प्रकार शुद्धचित लोक माने ईश्वरकर दर्शन पाइबे. That is not only once you die and go to heaven, but in every situation, every tough situation, challenging situation, in all such time you can see a living God. केवल आपणकर भल समय रे आपणक हृदय को शुद्ध करि रखिबा ताहा नुह आपण एक विभिन्न कठिन परिस्थिति देई गले मध्य आपणक हृदय को जदि शुद्ध करिके रखु अछंदी ताहाले आपणकर आपण ईश्वरकर दर्शन पाइबे. You know, another type of heart is whole heart, purna hridaya. आ गोटे होची पूर्णतार हृदय. Bible says the Lord is with you. Love you, trust the Lord with your whole heart. Do not lean on your own understanding. You trust God completely. Don't say, I know something, I have experience, I have money. No, no, no. Trust the Lord in all situations. आ गोटे हृदय होची संपूर्ण हृदय दे के ईश्वर को निकट निर्भर करिबा. Complete, perfect trust in the Lord. That is full heart. आ संपूर्ण भाबरे ईश्वर को निकट निर्भर करिबा. And Jesus said, love your Lord with your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That is believing, trusting, loving God with whole heart. आ गोटे हृदय जाकि से तुमरो जाकि संपूर्ण मन आत्मा प्राण दे के तुमे आपण ईश्वर को प्रेम करो. You know, in our heart there is a chair like a simhasana. There is a throne in our heart. आमन को हृदय रे गोटे सिंहासन अछि. Everybody, even in the small kind to the eldest person, your heart there is a throne, a simhasana is there. आपण को प्रकार व्यक्ति हेले मध्ये भी आपण माने जानिबा आवश्यकता आपण को हृदय रे गोटे सिंहासन अछि. You know who is sitting in everybody's heart? Their ego, their selfishness is always there in their heart. आउ आपणकर से हृदय रो सिंहासन रे के बसी अछंती? गर्व, अहंकार आउ जाके ए प्रकार विषय गुडा को बसी अछंती. So when your heart is filled with selfishness, ego, unforgiveness, you know, Jesus will be on the cross. आउ जदि आपणकर जदि हृदय एबे पर्यंत आउ जाके जदि आपणक हृदय रे घृणा अछि, गर्व अछि ताले एबे पर्यंत यीशु से क्रूस ऊपर अछंती. But the moment when you are crucified with Christ, Lord, I am also want to die like you, Lord, I am crucified, then Christ will come to your throne and yourself will be crucified. आउ जदि आपण जदि सेही प्रभुଙ୍କ निकट जदि कहिबे प्रभु तुम सहित मु मध्ये तुम सहित क्रूसार्पित होई अछि ताहाले सेही दिन प्रभु यीशु आपणक हृदय रो सिंहासन निकट को आसीबे आउ आपण निजे प्रभु यीशुଙ୍କ सहित से क्रूस रे आज के से क्रूस रे आपण टंगा जिबे. Dear children, we have to crucify ourselves, otherwise Christ cannot control your life. तो प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आम माने निजको प्रभुଙ୍କ ठारे क्रूसार्पित करू नहले कि इस जाकि प्रभु यीशु आमान को नियंत्रण करिवे नाही. Bible says these people worship me with their lips but their heart is away from me. Jesus said like that. आ प्रभु यीशु कहिले जाकि एई लोक माने जाकि आ जाकि ए माने मुखरे मोर प्रशंसा करंती किंतु ए मान को हृदय मोठारु दूर रे अछंती. So another type of heart is wise heart. आ गुटे हृदय होची जाकि एको सुबुद्धि रो हृदय. You know whose heart is wise? Not the man who made a PhD in or went to moon. That is not wise person according to God's word. आ बुद्धिमंत रो हृदय बोले तारो एहा नुह जे कि अधिक पाठ पढि अछन तांकर हृदय बुद्धिमंत बोले ताहा नुह. But in Psalms 90 we read that Lord give us a heart of wisdom so that I can count my days in this earth. आउ किंतु गीत संगीता 90 रो 12 रे लिखाई जे जेपरि से कहंती मते एको उत्तम हृदय जाके एको हृदय दियो जेपरि मोर दिन को मु जेपरि गणना करि पारे. A wise man or wise woman will always know that I am not going to stay in this world for long time. I have a limited days, but I will go to my Father in eternity. आ जने बुद्धिमंत लोक बा बुद्धिमंत आ जाकी पुओ हो कि झियो हो से निज दिन को जाकी से जगत रे बितेबा पे इच्छा करिवे नाही. से सदा बेले तांकर इच्छा थिबो से मोर पितांक सहित मु जेपरि मो समय को अतिबाहित करि पारि. The Bible calls foolish man who accumulate all wealth, all money, more and more money, more comfort, and one day he will leave everything and leave this planet. आ बाइबल कहे सही मूर्ख व्यक्ति को विषय रे जे कि सब विषय जगत रे थाई कि सब लाभ करिबा परे दिने ताको ए जगत को छाडी के जीवा को पड़िबो.
remember this place, this land, Orissa or India or any other place, our home, beautiful house we made, beautiful car or bike or anything you have, that is not permanent. आपण माने जानंतु जानि रखंतु जाकि आपनको जीवन रे जहाँ भी अछि आपण जहाँ भी पाई अछंती ताहा आपण मानको निमंत ताहा स्थायी नुह. Wise heart man means he is always know that I am going to live here only for short time, but I have an eternal house. आउ जने बुद्धिमान लोक जाकि सदाबले से जानिबे मोर एई जगत पय मोर अल्प समय अछि आ एई जगत को अल्प समय पर एई जगत को छाडी मु सदा सर्वदा ईश्वरन को राज्य रे मु रहिबी. Dear children of God, what I want to tell you that our heart is very very important in our Christian life. आउ मोर प्रिय प्रभु को लोक माने मु आपण मानको कोन कहबा पय चाहू अछि जाकि आमान को हृदय एक क्रिस्टीय जीवन रे बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे. Solomon, the wisest man, said, keep thy heart with all diligence. Guard it, protect it with all care, because for out of it all are the issues of life. Everything happens in your life that comes from your heart. आउ जाकि सोलोमन कहंती तुम हृदय को अति जतनवान रखो जेहेतु सेही हृदय रु जीवन रो स्रोत ताहा प्रवाहित हुए. God wants to have a heart transplantation this morning. आउ प्रभु चाहंती आजिर एई प्रभात समय रे एई समय रे आमान को हृदय एक परिवर्तन हृदय होई जाओ. You know, I don't know how is your heart, but I will tell you what I said. God can change your wicked heart, deceitful heart, hypocritical heart. He can change it. प्रभु आप आमानकर से अभिनयर हृदय आ जाकि एक कपटर हृदय आउ एक गर्वर हृदय से परिवर्तन करि पारिबे. Maybe your heart is with unforgiveness and hatred to somebody, but God can change your heart and give you a new heart this morning. आ होई पारे आपनकर हृदय जनको क्षमा न देबार हृदय थाई पारे, दया न करिबार हृदय थाई पारे, किंतु ईश्वर आपनकर से हृदय को परिवर्तन करि पारिबे. Maybe your heart is like a stone, very hard, very difficult. Others people living with you find it is difficult to live with you, but God can change your life, give a new heart. होई पारे आपनकर हृदय ए प्रकार एक हृदय थाई पारे, लोक माने आपनकर संगरे रहि न पारंती, किंतु सेही प्रकार हृदय को मध्ये भी प्रभु आपनकर हृदय को परिवर्तन करि पारंती. If you have unbelief or avishwas in God's promises, God can change that heart and give a believing heart. यदि आपनकर हृदय एक संदेहपूर्ण यदि हृदय अछि ताले आज प्रभात रे निज को समर्पण करंतु, ताले ईश्वर आपनकर से हृदय को मध्ये परिवर्तन करि पारिबे. Bible calls the unbelieving heart as evil heart. Be careful. आउ जाकि अविश्वास रो जो अविश्वास हमें जेतल संदेह करू अछु ताहा एक मंदतार हृदय अटे. And I said God can change your divided heart. You think this is right, that is right. There is also truth. Fellowship here, fellowship with the darkness. No, God can give you a clean, strong heart. प्रभु आपण मानकर जो विभाजित हृदय जाकि एपटे मध्ये भी ठीक सेडा मध्ये ठीक ए प्रकार हृदय को मध्ये से बाहर करि पारिबे. See, as I told you, our spiritual life is very much connected with our heart. आ मुझे परि कहिले आमानकर आत्मिक जीवन आमानकर हृदय सहित ता संयुक्त अटे. We don't need to give any importance for any other thing. Give prime importance to your heart, how your heart with God. आउ आमाने अन्य विषय को ध्यान न देई कि आमानकर हृदय ईश्वर को सहित की प्रकार अछि ताहा गुरुत्व दियंतु. In the whole world people will judge you, look at you based on your dress, your car, your vehicle, your shoes, your appearance, your color, but not God. आउ एई जगतर लोक माने आपनकर पोशाक आपनकर रंग आपनकर प्रत्येक विषय को देखिबे, किंतु ईश्वर से व्यक्ति आपनकर से विषय को देखिबे नाही. As I told you, God can replace all the evil and all such heart and give you a broken and good clean heart. आ मुझे परि कहिली ईश्वर आपनकर भितर आम भितर थिबा से प्रकार अदरकार जो हृदय विषय गुडा को कहिले प्रभु को दास मुख मध्य दे ताहाकु से परिवर्तन करिकि आ आपनको एक उत्तम हृदय देई पारिबे. If you have a broken heart, Bible says, I like it more than any other sacrifice, any other offering. Your heart is broken, I am close with you. ईश्वरଙ୍କର वाक्य कहे से बलिदान थारु आ जाकि से आमानकर भग्न हृदय को से बहुत सेथिरे से संतुष्ट हुअंती. God wants to give us a pure heart, a clean heart without any darkness, without any evil in that. आ प्रभु चाहते से सुजोचित हृदय आमानको देबा पई जे हृदय रे कोनसे अंधकार कोनसे असुचि विषय नथिबो. God wants to give you a loving heart. You love everybody like Christian love, like Christ love.
agape, you can love everybody. आउ ईश्वर चाहती आपण माने आम माने समस्ते अन्य मानको प्रेम करि परिबा से कृष्णकर प्रेम अन्य मानको जे परि देई परिबा God will give you a heart of forgiveness. You will forgive everybody. No hatred in your life. Before you go to pray, Lord, I forgive everybody. I have no enemy. I love everybody. Even the one who disturbed me, I love that person. प्रभु आपण मानको सही क्षमा देवार हृदय देबे जो हृदय आपण माने ए प्रकार प्रार्थना करंतु सोइबा को जीवा समय रे प्रभु मु जाहाकु मध्य भी हमर जाके मु समस्त को क्षमा करू छी जदी मोर के शत्रु अछन तांको मध्य मु क्षमा देउ अछि God can give you a whole heart. You love your God with whole heart and you serve God with whole heart. ईश्वर आपण मानको से संपूर्ण हृदय देई परिबे संपूर्ण ईश्वर को प्रेम करिवार हृदय देबे संपूर्ण मन देई प्रभु को सेवा करिवार हृदय मध्य देबे Dear children, if God is changing your heart this day, your life will be different from today. आउ प्रिय If God changing your heart this morning, जदि आज प्रभात रे आज एई समय रे प्रभु जदि आपण को हृदय को परिवर्तन जदि करू अछन your life is not going to be the same. It will be different life. आउ आपणकर जीवन वर्तमान जो भाव रे बिताउ अछन सेही प्रकार जीवन हबनी आपणक जीवन परिवर्तन जीवन होई जबे Maybe your husband is not a saved man, but he will see, oh, there is a change in my wife. I have to understand why that change. आ आपणकर स्वामी जाकी परिवर्तन उद्धार प्राप्त व्यक्ति नथिले मध्य आपणकर से परिवर्तन देखि कि से जाकी से कहिबे मोर स्त्री ठारे आ एक परिवर्तन रो विषय मु देखु अछि If God gives you a new heart this morning, your wife and your neighbors will say, there is a change in that person's life. He is not like before. He is full of love. From where he got this love? आउ आपणकर सेही प्रेम को जदि धरि आपण चालिबे ताले आपण को देखुथिबा प्रत्येक लोक माने कहिबे एई हृदय क्यू प्रकार आसिला आ एहा कोठारु आसिला बोली से माने चिंता करिबे King David made a prayer in Psalms 51. He said, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. आउ दाऊद जेपरि कहंती मोठारे एक सुदचित हृदय को आउ जाकी मोठारे एक सुदचित हृदय सृष्टि कर आ मते एक नूतन आत्मा मते दियो Who can change our heart? आमन हृदय को किए परिवर्तन करि परिबे If you go to hospital and take medicine, give me some medicine to change my heart. Not possible. आपण जदि आउ मेडिकल को जाय कि जदि कहबे मो पई किछि औषध लिखि दियंतु जे औषध द्वारा मोर हृदय टिके नूतन होई जिवे ताहा आपण पाई परिबे नाही If you go to a good man in the village and say, I need a good heart, he cannot give because his heart also not good. आउ जदि एई समाज रे थिबा गां रे थिबा जदि कोनसी उत्तम व्यक्ति पाखु जाय कि कहिबे मोर हृदय को परिवर्तन कर देबे ताले से आपण को हृदय को परिवर्तन करि परिबे नै कारण तांकर हृदय ही परिवर्तित होई नाही There is only one. God said, I will create a new heart. I will change their stony heart. I give them a wonderful loving heart. That is our Lord Jesus. आ प्रभु यीशु केवल से आमानक हृदय को परिवर्तन करि परिबे एक नूतन हृदय देई परिबे एक मानसमय हृदय देई परिबे एक नूतन आत्मा मानको देई परिबे He is not talking about this world and sitting somewhere else. No, he came down to this world searching every one of us. आउ से जाकी से केवल सिंहासन स्वर्गर सिंहासन रे बसे कि हमको देखिले नाही किंतु से स्वर्ग छाडी कि से आमानको पई ए धर पृष्ठ को आसे कि हम समस्त को से खोजिले He gave an example to everybody how we should live, how we should forgive, how we should love others. That is what he showed to everybody. से अपना जीवन द्वारा एक उदाहरण देखाई देले एक आदर्श देखाई देले आमे की प्रकार अन्य मानको क्षमा देबा की प्रकार अन्य मानको आमाने प्रेम करिबा There is only one person lived in this planet earth without any sin. That is our Lord Jesus Christ. आउ एई धरा पृष्ठ रे केवल जणे व्यक्ति पाप बिना रे थिले से होतन केवल प्रभु यीशु His ख्रीष्ट heart was 100% clean and pure and he died for us. आउ तांकर हृदय पवित्रता थिले 100% आउ से आमानको पई से क्रूस रे मृत्युवरण कले And in order to give us a new heart, he allowed others to break his heart and they hit him and his heart was broken. आम मानको एक नूतन हृदय देबा पई से अन्य मानको अनुमति देले तांको को खंड विखंड करबा पई जो द्वारा आम मानको एक नूतन हृदय देबा निमंते The one who did not do any sin, clean heart person, broken his heart and gave his blood to clean our dirty, sinful, selfish heart.
आउ जाकि से जड़े व्यक्ति ए प्रकार थिले जाकि से प्रभु जीशु जाकि से निज हृदय को से भग्न करिकी आम मानको पई से मृत्यु पर्यंत बिना स्वार्थपर रे आम मानको पई से आपन हृदय को देले. Today, what is the condition of your heart? I don't know, but our Lord Jesus says, "Come to me, I will give you a new heart." आज आपण मानको हृदय रो परिस्थिति कोन अछि मु जाने नहीं किंतु प्रभु जीशु कहंती तुमे मो निकट को आसो मु तुमको एक नूतन हृदय देबी. He want to forgive our sins and change our life situation, and give you a blessing and loving life for you. आम मानकर से परिस्थिति को बदलेबे एक आशीर्वाद रो जीवन से आमानको देबे. If you decide, Lord, I need the new heart, I don't want this sinful heart, help me, He is ready to help you. आ जदि आपण जदि निष्पत्ति नेबे प्रभु मते मते पापपूर्ण हृदय दरकार नाही ताले से मते भी आपण मानको एक सुजोजित हृदय देबे. Bible says the blood of Jesus Christ will cleanse you from every sins. आ वाक्य कहे प्रभु यीशु कृष्णकर सेही रक्त आम मानकर समस्त पाप रु धौत करि देबे. So God is here to give you a new heart. आ प्रभु से आम मानको मध्य अछंती आपण मानको एक नूतन हृदय देबा He निमंते. is going to give you a new life from this today morning. आ आज से आपण मानको एक नूतन जीवन देबा पई जाउ You अछंती. don't have to do anything, you don't have to pay anything, it is absolutely free if you believe that Jesus died for me. आउ से आपण मानको आ जाकि आपण मानको कोन से विषय करबा को दरकार नाही आपण मानको कोन से परिश्रम करबा को दरकार नाही जदि आपण जदि विश्वास करिवे प्रभु यीशु मो पई क्रूस रे मृत्युवरण करले बोली. Blood of Jesus Christ is enough for me to cleanse from all my sins. I am a new creation from today on. आउ जदि आपण जदि कहिबे प्रभु यीशुकर से रक्त मो पई यथेष्ट अटे मोर पाप को धोइबा पई ताले आज थारु आपण कोठारे एक नूतन सृष्टि आपण कोठारे होई जिवो. We have seen how the heart can be dirty, evil, wicked, sinful, all sides of hard heart, but God can give you a new heart. आउ जेपरि आमाने देखिलु मंदतार पूर्ण एक हृदय आ जाकि मलिनतार एक हृदय आ किंतु प्रभु जदि आपण विश्वास करिबे आपनकर से हृदय को से बाहर करिकि से एक नूतन हृदय आपण मानको देबे. That will be a pure heart, that will be a forgiving heart, that will be a loving heart, that will be a humble heart. आ ता होची एक शुद्ध चित्तर हृदय आ ता एक प्रेमर हृदय ता एक नम्र चित्तर हृदय देबे. People around you, surrounded you, will understand there is a change in this sister, change in this brother, because the blood of Jesus Christ has cleansed that person. आपनकर चतुर्पार्श्व थिबा लोक माने देखिकि कहिबे आ यीशुकर से रक्त या एई भाईकर एई भौणीकर जीवन को परिष्कार करियो. So this is your day, dear children of God. आ ए होची आपनकर अटे. Today is the day of salvation for you. आजिर दिन परित्राण दिन अटे. Don't think that I'll change after some time. No, now today is your day. आपण भाबंतु नै चिंता करंतु नै मु आ किछ समय परे परिवर्तित हेबी. I want you to close your eyes right now, all of you. मु चाहू छी आपण मान एठारे बस्तिया समस्त आपण चक्षु को बंद करिवे. Pour your heart before Jesus Christ. Close your eyes. आपण हृदय को जाके आपण चक्षु को बंद करंतु. Who wants to have a new heart from this day, a new heart that is cleansed by Lord Jesus Christ? आपण मानक मधुर के चाहंती जाके एक हृदय पाउ जाके एक परिष्कार होइतिबा एक हृदय यीशु को ठारू पाइबा That पई. will bring joy and peace in your family. ताहा आपण हृदय आपण परिवार रे ताहा आनंद आनी देइतिबे. That will change your sadness and you will come to a life of joy. आपण दुखपूर्ण जीवन ताहा बदलै देबो. आपण एक आनंदमय जीवन को आसीबे. Your family life will be blessed. आपण को पारिवारिक जीवन ताहा आशीर्वाद पाइबे. Your future will be really blessed. आपनकर भविष्यत जीवन आशीर्वाद पाइबे. You don't need to pay anything. Just say, Lord Jesus, cleanse my heart. आपण को कौन से विषय को आपण आ ताहा देबा को पड़िबो नाही किंतु आपण कहिबे प्रभु मोर हृदय को तुमे परिष्कार करो. If you really want to have a change, a true and clean heart, please close your eyes and raise your hands. We are going to pray for you. जदि आपण प्रकृत रे चाहंती सत्यता भाबरे आपण हृदय को पवित्र हृदय हो ताहले आपण आजिर एई समय रे निज चक्षु को बंद करंतु. Lord Jesus has come to this place to bless you and change your life. आउ जाकी प्रभु यीशु एई मध्य को आसिकी आ लोक मान को जीवन को परिवर्तन You don't need करंतु. to do anything. Just say, Lord Jesus, come into my heart. Change my heart, Lord. It is sinful, it is wicked, it is deceit. I just want to have a pure and clean heart, oh Lord. आपण आउ किछि कहबा को दरकार नै केवल एतिकी मात्र कोंदु प्रभु मो हृदय को आसी मते परिष्कार करंतु मते एक नूतन हृदय दियंतु. Please raise your hands. We are going to pray for you, for you will have a great blessing in your life. आउ आपण आपण हस्त को उठांतु मु आपण मानको पई प्रार्थना करबी जो द्वारा आपण को जीवन रे से अनुग्रह से आशीर्वाद पाइबे. Repeat the prayer which I say after me. Lord Jesus Christ,
मोर मोर पछे पछे एई प्रार्थना को कहंतु प्रभु यीशु come into my heart, O Lord Jesus. मोर हृदय रे आसो प्रभु यीशु ख्रीष्ट My heart is sinful and deceitful, Lord Jesus. आउ मोर हृदय पापपूर्ण हृदय अटे My heart is so hard, Lord Jesus. मोर हृदय अनेक कठिनपूर्ण हृदय अटे Change my heart, O Lord. मोर हृदय को परिवर्तन करो Your heart was broken and it was bleeding for to clean my heart, O Lord Jesus. आउ प्रभु तुमर हृदय प्रभु भग्न होय गला मते प्रभु एक नूतन हृदय देबा पाई You said you will change my heart with a soft heart, O Lord Jesus. प्रभु मोर हृदय को कठिन हृदय को परिवर्तन करी एक मांस हृदय दियो प्रभु I accept you as my Lord and Savior, Master. आ मु प्रभु मोर त्राणकर्ता उद्धारकर्ता भाବରେ मु ग्रहण करूअछि I give the throne of my heart for you to sit and control my life. प्रभु मोर हृदय रे से सिंहासन मु तुमको दउछि मोर से सिंहासन तुमे बसिकी मो हृदय को नियंत्रण I करो want to crucify all my selfishness and my ego, Lord. प्रभु मोर समस्त स्वार्थपर सब विषय को मु तुमठारे समर्पण करूअछि Touch me and hold me, O Lord Jesus. प्रभु मते छुओ आउ प्रभु मते धरि रखो प्रभु I want to be a blessing for many, Lord Jesus. प्रभु अन्य मानको पय आशीर्वादर कारण हेबा पय चाहे Thank you, Jesus, for cleaning my heart. प्रभु धन्यवाद ये प्रभु तुमे मते परिष्कार करिबा I am going to be a different person from today on, Lord. प्रभु आज ठारू एक भिन्न व्यक्ति होई जिबि प्रभु Thank you for forgiving my sins, Lord. प्रभु धन्यवाद ये प्रभु मो पाप को क्षमा करिबा सकासु Jesus' precious name I pray. Amen. यीशुଙ୍କର बहुमूल्य नाम रे मागु छी आमीन Dear children of God, remember that your heart need to have a